श्रीमाश्रवृंद आज यही ऑनलाइन पाठ्यक्रम योगदान कर समस्त भाई बापा मान मोर प्रणाम। आज जो विषय वस्तु रही चिरंतन विषय वस्तु हूँ पृष्ठा 5 से टॉपिक ना हूँ आम एठारे शिखिबाकू अछु। यही टॉपिक टी बर्तमान पढ़ी दौची पढ़ी सारा पर समस्ते आम आज फ्री डिस्कशन करवा जी चाहिए जो भाई कि बापा ये विषय किसी कहवा लगी लाउड स्पीकर जो अच्छी स्पीकर टाइम से अनम्यूट करदे कहे कही सारा सांगे सांगे म्यूट करेंगे। बर्तमान मुझे पढ़ी दूसरी जो मैंने म्यूट करना बर्तमान म्यूट कर दिंतु शब्द आसूची निजर निजे म्यूट कर दिंतु। चिरंतनी पृष्ठा 5 आम एठारे शिखिबाकू अछु। मुख्यतः आमर बंचिबार गोटे मात्र कारण है आमे निजकू जानिबा आमे कौन ताहा ही आमको जानिबाकू हेबो आउ मध्य आमे काहेकि एठाकू आसीछु और आमर कौन करिवार अछि ताहा मध्य जानिबा उचित। एवं आमे जदि ताहा जानि नाहु ताहा हेले आम जीवन आम पाई और अन्य मानक पाई संपूर्ण निरर्थक। तेणु साधारणतः ये शिखिबा काम आमको मूलरू आरंभ करदेवाकू हेबो कारण बहुत कथा शिखिबार अछि। जदि जने जीवन कौन ए विश्व कौन एवं ए संबंध रे काहीकि ओ किपरि सब कथा जानिबाकू चाहे तेबे जनकू जीवनर आरंभ रु ही से सब कथा आरंभ करदेवाकू हेबो। एपरिकी गोटे पिलाकू 5 वर्ष हेबा पूर्वरु ए सब शिक्षा आरंभ करदेवाकू पड़िबो एवं जनकू जेतेबेले 100 वर्ष हेबो सेतेबेले मध्य ताकू ए सब कथा शिखिबाकू पड़िबो। तेणु ए व्यापारटी बड़ आग्रहदायक। यह फल रे तुमे तुम जीवन जाक जीवनर आश्चर्य विषय गुड़ी को भेटी चलुथिबो बहुत अजणा कथा जानी चलीथिबो बहु अजणा अभिज्ञता लाभ कर चलथिबो एवं एपरि किछि लाभ करिवो जहा विषय तुमे पूर्वे अज्ञ थिलो। प्रकृत रे यह खूब आमोददायक। तुमे जेतिकी जेतिकी जानुथिबो सेतिकी एपरिकी गोटे पिला को 5 वर्ष हेबा पूर्वरु ए सबु शिक्षा आरंभ करदेवाकू पड़िबो एवं जनकू जेतेबेले 100 वर्ष हेबो सेतेबेले मध्य ताकू ए सब कथा शिखिबाकू पड़िबो। तेणु ए व्यापारटी बड़ आग्रहदायक। यह फल रे तुमे तुम जीवन जाक जीवनर आश्चर्य विषय गुड़ी को भेटी चलुथिबो बहुत अजणा कथा जानी चलथिबो बहु अजणा अभिज्ञता लाभ करी चलथिबो एवं एपरि किछि लाभ करिवो जहा विषय तुमे पूर्व अज्ञ थिलो। प्रकृत रे यह खूब आमोददायक। तुमे जेतिकी जेतिकी जानुथिबो सेतिकी तुमर मने होथिबो जे तुम पई सब कथा जानिबाकू रहिछि। सत कथा कहिबाकू गले केवल बोका माने ही विश्वास करंती जे सेमाने सबू जानती जनकू निर्बोध बोली तुमे केबे केतेबेले कहबो ना जेतेबेले से तुमको आसी कहबो जे आ से सब कथा मते संपूर्ण जणा अछि आ से सब मु संपूर्ण भाबे जाने ए लोकटी को देखि तुमे जानिबो जे तार आ बढ़िवार आशा नाही। हाउ वर्तमान एटा पढ़ीदेली मु जो माने विषय किसी कहवाकू चाहूचंती तांकर प्रथम अनम्यूट करिकी कहबे कहतु समस्त को आज सुजोग दि जाइए निजर व्यक्तिगत अनुभूतिर कथा यही टॉपिक संबंधी जहाँ बुझी सेटा को कहतु। हेलो
जो भाई बापा मैंने कहवाक चाहूँगी आग अनम्यूट कर दिंतु तापर कहतु देखो मोबाइल अनम्यूट थी ऑप्शन टाकू से अनम्यूट कर दिंतु तापर कहतु संतोष भाई हेलो सस्मिता अपा अपा कहे कौन हाँ कहतु समस्त आज फ्री डिस्कशन कर गोटे सुजोग दिखाई समस्त किसी कहतु आज्ञा आमर आज चिरंतनी बहिर आम एठारे शिखा अच्छु कारण माँ लिखिं आम माने आम शिशु माने बहि सबू कि माँ साधना जो जोग पथरे जाइए आम प्रथम रू ही आम गोटे गोटे वार्ड कि वाक्य जहाँ आसे आम से शिखा मिलता है बंचार आम जो जो जीवन नहीं आम बंचुचे से जीवन आमर प्रकृत जीवन नुहे आमर यही पाठचक्र माध्यम माँ को जानला सी आमर किपर आमको बंचा भी आम जीवन को लेकिन आम किपर बचे से ही आमको शिखा पड़ता है तेणुक माँ कहते बहुत कथा शिखबार अच्छी प्रथम आम जाना आमे आमे कौन आमे किए से आमे कौन पाई आसीचु आमे प्रथम आम जीवन को आग जीवन लक्ष्य आग स्थिर करवा तापर कहते जे गोटे पिला को 5 वर्ष होगा पूर्व शिक्षा आरंभ कर जन को जिते 100 वर्ष हो से कथा शिखा पड़ो एथुरु 5 वर्ष ठारू से माने शेष पर्यंत शिक्षा आम खाली कहते खाली आम पाठ पढ़ीदे कि गोटे मनीष हेले से शिक्षा नुह आमर प्रति मुहूर्त एपरिक माँ आमको शिखाई दैनंदिन जीवन में सकालू राति पर्यंत शोला पर्यंत ही आमको शिखबार अच्छी जो कार्यटी कहे माँ को लेकिन ही आमको करने को पड़ो आउ माँ सहित जोगयुक्त होगी कम टे आरंभ करने को पड़ो यही शिक्षा आमको कहीं दे नथिले आम माँ पाद देवा ठारू आमको यही शिक्षा मिली ये आमर गोटे माने बंचार कौशल यहाँ आम कारण जो जीवन को बंचुचे प्रकृत जीवन नुहे आम माँ को नहीं बंचुचे माने आमर गोटे दुस्साहसिक माने यात्रा आम पाद देचे भाई मुझे मो अनुभूति कहूँ वंदे मातरम हेलो हाँ 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 कहतु आउ कि कौन कहे कि ये लक्ष्मी प्रिया अपा निमापड़ा जी आप कहतु किसी हाँ नमस्कार हेलो हाँ कहतु आम जीवन कथा आम जीवन ही आलोचना करते माँ जे आम बहुत जीवन जन्म होगा आम 5 वर्ष है कौन जन्म होते आम कार्य कौन आम कौन नहीं आसीचे केमती समस्ते तो जानते जन्म हवा कौन करवा किंतु जो दीर्घ पथरे आम कौन आसीचे आम काम कौन आम जन्म होते कौन भगवान को कौन करवा जानिबा अभिव्यक्त करवा एवं विषय बहुत 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 किसी जानवा से आम जन्म अच्छी आम माँ को प्रकाश करवा एवं कौन जीवन में आम कौन 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 करके आम सब शिक्षा अनुभूति रखा आम के सजवा ना आम बहुत किसी जान कि आम बर्तमान सुधा आम कि जान प्रकृत आम जीवन लक्ष्य कौन आम कौ लक्ष्य भगवान आमको आम तो समस्त जाना कौन आम कौन जन्म होते कौन केमती कौन करवा एमती जोगयुक्त हो भगवान को प्रकाश करवा आउ सबुठी भगवान मय केमती करवा प्रत्येक कार्य जिते छोट कम भी केमती भगवान को से प्रकाश करवा भगवान के सबुठे भगवान आसती जीव जीव जड़ सबुठी भगवान को अनुभव करवा अभिव्यक्त करवा
ମା ଭାଇ ମଳ ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି। ମଳ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଟିକେ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି କହିଲି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଟିକେ। ହଁ ଠିକ ମୁଁ ଅଛି। ଏବେ ତ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କାହିଁକି ଆଇଛେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାର ମାଙ୍କର ଯାହା କହିବେ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କହିବି। ହଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କି କହିବେ? ହଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମଳ ଭାଇ କଣ ରହିଗଲେ କହିବେ ସେ ବୋଲୁଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବା। ଆଉ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି। ହଉ ଆଉ ହଁ କୁହ। ହଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ କଥା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଜି ବୁଝନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଅନୁକୂଳ ଆପଣଠୁ ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉ ଆପଣ। ହଉ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଆମେ ଏଠାରେ ଶିଖିବାକୁ ଅଛୁ ଯୋଉ ଏଇଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଳରୁ ଯେମିତି ଆମର ଶିଉଳି ହେଲା, ଶିଉଳି ପରେ ଗଛ ଲତା ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଲା, ଆମର ଏଇଟା ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଛୁ। ସେଇ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା କଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କିଛି କର୍ମ କରିବା ବା କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ତାପରେ ଏମିତି ବାର୍ଥ, ଗ୍ରୋଥ, ଡିକେ, ଡେଥ୍, ଜନ୍ମ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ହିଁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଶୁଟିଏ ବି କରୁଛି, ପକ୍ଷୀଟିଏ ବି ସେୟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି ଯେ ମତେ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। କୌଣସି ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଟିଏ କେବେ ଭାବୁନି ମୁଁ ଆଜି ମତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ସକାଳ ହେଲେ ସିଏ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରେ ଯୁଆଡେ ଯୋଉଠି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇନି ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ନ ଆସିବା ଏଠି ଦରକାର। ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଟ ହେଇନି। ହଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଟ ହେଇନି ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଆମେ କଣ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଓ ଆମର କଣ କରିବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ
ताहाले आम जीवन आम पाई और अन्य मानक पाई संपूर्ण निरर्थक। मनुष्य जे आसे पृथ्वी को आसीथिला भगवान साथे संपर्क आसीथिला भगवान को ही आविष्कार करने लगी, भगवान को खोजा लगी, किंतु भगवान को पाइबा लक्ष्य नहीं कि आसीथिला किंतु सी अधा बाटे रहीगला। कारण भगवान एक थिले, सृष्टिर क्रम विवर्तन नियम अनुसार एक रु अनेक करने उद्देश्य एक हम बहुत से आम से कले, किंतु आम से मूल चिन्मय तत्व आसीथिलु सेठी जाकी पहुंचवा कथा, किंतु आम बाटर कौन हलु निजर पथ भ्रष्ट आमर हो गला, जोटि आम भगवान सहित एक होटा को भूली गलु। तो से कहुई आम कौन आसीचु पृथ्वी आग निजक खोजा। मनीष भितर एमती एक जिनस अच्छी जो चैत्य सत्ता से कौन सी जीवजंतु भितर नाही। तेणु मनीष भितर जो चैत्य सत्ता अच्छी से चैत्य सत्ता को से आविष्कार करिवो बा चैत्य सत्ता सह संपर्क रखिवो, एटा तार मुख्य लक्ष्य। तेणु देवता मान ठारू मनीष मध्य बहुत श्रेष्ठ अटे। तेणु देवता मान को अग्रगति करने से माने मनीष जन्म नहीं कि मनीष जन्म नापी कि पृथ्वी पृष्ठ को आसती। तेणु एठी आमे से लक्ष्य नहीं कि आसीथिलु किंतु पथभ्रष्ट हो गलु, भगवान को भूली गलु। तब द्वितीय कथा लिखा है एवं आमे जदि ताहा जानी न ताहाले आम जीवन आम पाई और अन्य मानक पाई संपूर्ण निरर्थक। जमी पशु पक्षी माने सकाळ उठुचंती निजरा खाइबा पीवा पिंधिबा रहिबा सेही माने जेमती सेही भितर ही रही जाउछन, आउ किछि चिंता नहीं। आमे मनुष्य जदि सेतिक रहिलु ताहाले आम जीवनटा निरर्थक। आमको आउ एक उच्चतर स्तर को जीवा पड़ो, आउ एक जिनस जानिया पड़ो, सेटा को आम भूली जाऊँ। भूली गलु जान निरर्थक। तेणु साधारणतः ये शिखा काम आमको मूलरू आरंभ करदेवाकू हेब, कारण बहुत कथा शिखबार अच्छी। जदि जड़े जीवन कौन ये विश्व कौन एवं ए संबंध कहीं और किपरि सब कथा जाना चाहे, तेबे जन को जीवन आरंभ रु ही से सब कथा आरंभ करदेवाकू हेब। एपरिक गोटे पिला को 5 वर्ष होगा पूर्वर ए सब शिक्षा आरंभ करदेवाकू पड़ो। ये जो आम लिखा है 5 वर्ष पूर्व ही सब शिखा पड़ो, किंतु आम भर गोटे धारणा आसी छोट पिलाटा सी किसी जानूनी ताकू ए विषय किसी कहवार आवश्यकता नहीं बोले आम जो हेय ज्ञान करा कथा नुह। कारण हेय छोट पिला मानकर चैत्य सत्ताटा सामने थाए, से माने सरल विश्वासी होता। से छोट छुआ माने भगवान को जो भली भाव में विश्वास करती बड़ पिला माने सेमती विश्वास करेंगे नहीं। कारण बयस जिते बढ़े ता भितर तार कपटता बढ़ी जाए। तेणु ये छोट छुआ मान केमती भगवान विश्वास रहे सेटा गोटे छोट उदाहरण देखिए मुझे कहूँ। थे मु क्लास रे स्टैंडर्ड 1 पिला पढ़ुवा समय खाता चेक कला बेलू सब पिला माने लिखुचंती पेंसिल रे, से गोटे पिला बसी चुपचाप। मु पचारि तू कहीं लिखुन ना मोर पेनसिल मुझे आनी आनी लिखुनी। मु अन्य सब पिला मान को कहली जे देख भाई माने जो जार अधिक पेनसिल अच्छी से जो भाई पेनसिल ना तुम ताकू दियो सी लिखिव। सब पिला कहले ना आम पाखे अधिक पेनसिल ना गोटे लेखा अच्छी। से पिला मुझे डाकी कहली देख बाबू पेनसिल तो कहीं अधिक आनी ना ते केमती देबे, तू जा माँ को फोटो अच्छी जो पाखे जाबू से जाकि प्रणाम करू, कह मु तो आज पेनसिल आनी आज केमती पाठ पढ़ी मो कथा बुझ, तू जाकि माँ को से कथा कहबू। सी जाकि माँ को फोटो पाखे तार खाता थोईदेला, से ठीक फोटो पाखे मुंड लगी प्रणाम करुची। सेतिगले मु भी आड़े मोर पिलांकर खाता देखा सहित से पिलाटी ऊपर नजर रखी। सेतिगले कौन है आ गोटे पिला चुप करी बैग निज बैग रु गोटे पेनसिल काढ़ी
ନେଇକି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଟା ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ଚୁପଚାପ ରହିଗଲି। ସେଠି ସେ ପିଲାଟି ସେଠୁ ଆସିକି, ଯୋଉ ପିଲାଟି ପେନସିଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବା କେମିତି ଲେଖିବି, ସେ ଆସିକି ମତେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପେନସିଲ ପାଇଲି। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ନା ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଫଟୋ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ନେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଅଧିକା ପେନସିଲ ଯେ ଥିଲା ସେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ବିକଳ ଭାବରେ ଯେମିତି ତାର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ଡାକିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପେନସିଲଟି ସେ ପାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବେଳେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସରଳତା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଛୁଆ ଭିତରେ ସେ ସେଟା ପାଇଲା। ଏଇଟା କଥାଟା ହୁଏତ ବାହାରକୁ ହସ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଠ ନ ଆସିଲେ ବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କି ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହ, ଦେଖୁ ତୁ ପାଠ ବତେଇଦେବେ, ସିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା ବହୁତ ନିଷ୍କପଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା କହୁ, ଅନେକ ଗାର୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ତାକୁ କଣ ଶିଖିବା, ସେ ବଡ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିବ। ତା ନୁହେଁ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବା, ସେମାନେ ଆମ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଶିଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ପଡିବନି। ଶିଖେଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇବା। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ କଳି ଝଗଡା କରୁଥିବେ, ଛୁଆ ମାନେ ସେ କଳି ଝଗଡା ଶିଖିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ବଡ ଲୋକ ମାନେ ଅସଂଯତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଶିଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ସେ ଛୁଆଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡରରେ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାପାରଟି ବଡ ଆଗ୍ରହଦାୟକ। ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ଭାବିବାନି 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ନୁହଁ। କାରଣ ମା ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ, ବା ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି ମା ବି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଖାଲି ସେଇ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ହାସଲ କରିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା, ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଶିଖିବା, ସିଏ ଆମଠୁ ବୟସରେ ବଡ ହେଇଥାଉ ବା ସାନ ହେଇଥାଉ, ଆମଠୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଥାଉ ବା କମ ପାଠ ପଢିଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ବୟସ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାପାରଟି ବଡ ଆଗ୍ରହ। ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନ ଯାକ ଜୀବନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଭେଟି ଚାଲୁଥିବ, ବହୁତ ଅଜଣା କଥା ଜାଣି ଚାଲିଥିବ, ବହୁ ଅଜଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ଲାଭ କରିବ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞ ଥିଲ। ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ, ଆରେ ଏଇ କାମଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସୁବିଧାଟା ମୁଁ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ କିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ସେଇ କାମର କୌଶଳଟା ଏମିତି ଆମକୁ ବତେଇ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ଶିଖିଲୁ। ତେଣୁ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବି ଆମର ଗୁରୁ। ଯେମିତି ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, 24 ଗୁରୁ ଭିତରୁ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କି ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କର ଧାଡି ବାନ୍ଧିକି ଯିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ସେମାନେ ଜାଣି ଶିଖିଥିଲେ। ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାଡି ବାନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଧାଡିଟାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ହଲଚଲ କରିଦେଲେ ବି ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଧାଡି ବାନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କର ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଅବଧୂତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଖୁବ ଆମୋଦଦାୟକ। ତୁମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜାଣୁଥିବ, ସେତିକି ତୁମର ମନେ ହେଉଥିବ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ରହିଛି, ମାନେ ଆହୁରି ଅଛି। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏତିକିରେ ସରିଗଲା, ନା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛି। ସେତିକି ତୁମର ମନେ ହେଉଥିବ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ରହିଛି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ବୋକାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ମାନେ
जो देखिए जो माने वैज्ञानिक माने से माने गवेषणागार भितर रही कि नुआ नुआ जिनिस को से माने उद्भावन करबा ପାଇଁ चेष्टा करते सेई नुआ जिनिस गुड़िक केमिति ताकू आउ टिके सहज भाव सफलता पाइबे से सहज सफलता पाइबा ପାଇଁ कि ସେମାନେ विभिन्न प्रकार चेष्टा करते जहाँफल कि निजर खाइबा कथा भूली जाती पिंधिया कथा भूली जाती से खाई बसी बेले किसी नुआ नुआ कथा चिंता करती एवं कम समय केमती अधिक काम को हासिल करवा से कथा भावती आते बड़ बड़ साइंटिस्ट हूँ कवि हूँ लेखक हूँ समस्त भगवान बहुत विश्वास रखती कारण तांकर जो थरे जी गीतिकार बा जो माने गीत लेखती से बेले बेले गोटे शब्द मन पड़ेनि बा गोटे शब्दटे ठीक भाव में संयोजन करवा केमती हमारा जानी पारती से किसी समय नीरव रुहति से भगवान की स्मरण करते जहाँफल से ऊपर आसे थरे कथा नहीं संगीत निर्देशक जे अभिजीत मजुमदार भी से कथा से कहते ना प्रकृत में जमी आम तरकारी रांधिला बेले तरकारी केते लुण पड़ो केते तेल मसला पड़ो से जानू कि गोटे संगीतर स्वरटे आम दऊ से आम जिते भाविले भी हुए से अचानक भाव ऊपर आसे तेणु ऊपर वाला ही आमको यही संगीतर स्वरटा दिखती तेणु से भले प्रत्येक मुहूर्त से नुआ नुआ जिनस कि आविष्कार करती तेणु आमको जब शिखबार अच्छी आम भावे ना मत आउ कि आगू जावाक पड़ो आउ कि शिखा पड़ो ये भावना जो रमर अग्रगति हम आ बोका हूँ से माने जो माने कि सब भावते हाँ आम आज इतने सरीगला आमको आम आम सब जानी जाइए कहीदेवे अग्रगति से जगार ही से बंद हो जाए और आगू किसी जापारते ना तेणु माँ भी निजे से कहते जे मनीषर चेतना स्तर में जिते तार अग्रगति बंद हो जाए से वृद्ध बोली कह जाए वार्धक्यर अर्थ नुह खाली स्थूल परिवर्तन बाल पाची जावा चम धुड़ धुड़ हो शक्ति कमिया ताहा नुहे मनीषर चेतनाटा जदि अग्रगति नहला जानव तार जीवनटा से शेष है तेणु प्रत्येक मुहूर्त तार चेतनाटा नित्य नूतन भाव में हवा दरकार तेणु चेतनाटा जदि नित्य नूतन भाव में होउची जानव से अग्रगति करुचे जिते सी सब जानी भाविला तार जानव तार चेतना स्तर से अग्रगति बंद है माँ जो कही जे मु 60 वर्षर युवक को देखी 20 वर्षर बुढ़ा को देखी तार कारण हूँ बयस 20 वर्ष हेले सी चेतना स्तर जेहेतु किसी अग्रगति करूना चिंता करूना सी वृद्ध सहित सामान 60 वर्षर युवक बोली जहाँ कहते तार बयस 60 हो गले 60 ना 80 वर्ष बोली कहती 80 वर्ष युवक बोली जो कहते से 80 वर्ष युवक कहीं कहते ता चेतनाटा प्रत्येक स्तर में नित्य नूतन हो किसी नुआ नुआ जानापी से चिंता कर तेणु जन को म्यूट कर दिंतु जो मैंने आसी म्यूट करंतु म्यूट करंतु जो मैंने जॉइन कर से सब जन को निर्बोध बोली तुम केते कह ना जिते से तुमको आसी कह जा से सब कथा मत संपूर्ण जना अच्छी से सब संपूर्ण भाव जाने ए लोकटी को देखी तुम्हें जानव जे तार आ बढ़ियार आशा ना कारण जो भाविला जे मुझे सब जानी तार अग्रगतिटा से बंद हो बर्तमान आउ किए कौन कहे कहतु जो भाई कि बापा मान जी कह कथा कहतु जी कहे अनम्यूट कर कहतु हेलो
କୁହନ୍ତୁ। ଏଥର ମୂଳ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଥର ମୂଳ ଭାଇ ଟିକେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ କରି ବୁଝେଇକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବୁଝା ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ରହିଲା। ତଥାପି ଆହୁରି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ କାହାର ଯଦି ଥିବ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଜି। ଆଉ ମଳା ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମଳ ଭାଇ କାହିଁ ଲାଇନ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି ତ, ଗଲେ କଟିଗଲେ କି? ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଯିଏ କହିବେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି। କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? କିଏ ଯଦି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦଉଛି, ଯିଏ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ରେଣୁମାଳ ବାପା କହିବେ କି ଆପଣ? ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କହିବାର ହଁ ଆଉ ଜଣେ କି ସେ ଅଛନ୍ତି 5556 ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିଏ ଯଦି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବାପା କହିବେ କି ଆପଣ କିଛି? କହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନା। ଲିନା ବାପା କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ। ସବୁ ମ୍ୟୁଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲି ଯିମି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ କୁହନ୍ତୁ। ଘନଶ୍ୟାମ ରାଉତ ଭାଇ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କଣ କହୁନ? ହଁ ଇଏ ବୁଲୁ ଭାଇ ଆସିଲେ। ବୁଲୁ ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ ବିଷୟରେ କିଛି। ବୁଲୁ ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଇ, ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ। ହଁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ। କେତେ ସମୟ ଅଛି କି ଆଉ ହଁ ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ଡିସ୍କସନ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ହଁ ନାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା ଯାକ କେବଳ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ କବି ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଭାବକ ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉ କବି ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଶିଖୁ। ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ମାଙ୍କର ଭଜନ ଟେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପଦ ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ଆରାଧନା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅପଡାଉନ ହଉଛି ଭାଇ। ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅପଡାଉନ ହଉଛି। ଚିନ୍ତା ଏବେ ଶୁଭିଲା? ହଁ ଏବେ ଠିକ ଶୁଭିଲା। ନା ଶୁଭିଲାନି? ହଁ ଏବେ ଠିକ ଶୁଭୁଛି। ଅପଡାଉନ ହଉଥିଲା। ହଁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କଥା କଣ ହଉଛି କହିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଏଇଠି ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କବି, ଲେଖକ, ଭାବୁକ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜଣେ ସବୁ କରିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଇଟା ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ମୋର ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି ତାର ତାକୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଯିଏ ଯିଏ କି ଅବଜର୍ଭର ଯିଏ ଅବଜର୍ଭର ମାନେ କିଏ ନା ଅବଜର୍ଭର ଭଗବାନଙ୍କ ଅବଜର୍ଭର ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ପରିଚୟ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଅଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ସିଏ ଟିକେ ତାର ନିର୍ଭରତା ଅଛି ଏଠି। ଇଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପଛପଟେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଶୁଣୁ ଯେ ପିଲାଟା ଲୋକଟା ଏଇଭଳିଆ ବାହାଦୁରାମି ଦେଖୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆର ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପଣିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁ। କାହିଁକି ଜୀବନ ତମାମ ଶିଖିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କାଠୁ ଶିଖିବା ନା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଯେମିତି ଅବଧୂତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆମର ଶିଆଳ ପିଲାଠୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଟିକେ ଅପଡାଉନ ହଉଛି ଭାଇ, କଥା ଟିକେ ଅପଡାଉନ ହଉଛି। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମାନେ କଥା ତ ଭଲ ହଉନି ଆମର କଣ ହେଇଛି କିଏ କଣ କରିଛି ଆଉ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ଠିକ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଏବେ ଠିକ ହେଲା। ଆମର ଅବଧୂତ ଯେମିତି କି ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସେମିତି ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଶିଆଳ ପିଲାକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଶିଖିବାର ଆମର ସବୁବେଳେ ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ଏଡେ ବଡ ଋଷି ଏଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିଆଳ ପିଲାଠୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ସେଇ ଶିଆଳ ପିଲା କି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲା ଗଛ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା ତାଠୁ ସେ ଗଛରୁ ସେ ରସ ବାହାର କରୁଥିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ସେ ଛାଡୁଥିଲା ମାନେ ଗଛ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସାଧନାଟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ପିଲାଠୁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସବୁଠୁ ଶିଖିବାର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଡାଉନ ତ ହଉଛି ଭାଇ ଆଉ କିଛି ହଁ ଏବେ ଠିକ। ହଁ ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଆଜି ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ଡିସ୍କସନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତ ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି? ଭବାନୀ ପଣା କିଏ? ଏଇଟା 556 କି ଅଛନ୍ତି କି ସେ ଭାଇ? ହଁ ଆପଣ କିଏ ସେ କହିବେ ଯଦି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଥିଲି। ମୋ ନାଁ ଲୋମା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଥିଲି। ମୋ ନାଁ ଲୋମା। ଲୋମା ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇ ଟପିକ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଏଇ ଫୋନରେ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ସବୁ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆଜି କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ଶିଖିବାକୁ ଅଛୁ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଠି ଆମକୁ ମେନଲି କୁହାହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଠିକି ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଆମେ କଣ, ଆମେ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ, କଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହବା ଉଚିତ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମା ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ ଲାଇଫର ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯେମିତି 5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ କିଛି ଶିଖିଥାଏ, ସେମିତି 100 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଏଜକୁ ଯାଏ ସିଏ ବି କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ମାନେ ଶିକ୍ଷାର କେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ନଥାଏ। ସିଏ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ସେଇଟା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ଏମିତି କି ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମର ମା ଏଇଠି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ତମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ଆଉ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ତମର ସବୁ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଏତିକି ପ୍ରିପେୟାର ତ ହେଇନି, ଯେତିକି ପଢିଲି ଏବେ ଶୁଣିଲି ସେତିକି କିଛି କହିଲି। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ଡିସ୍କସନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ସମସ୍ତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହଁ
हाँ भाई हाँ कहतु। हाँ भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम कि घनश्याम भाई कहते? हाँ भाई हाँ गोटे जिनस टिके खाली बुझी हेलानी आउ टिके इलुस्ट्रेट कर दियंतु। हाँ कहतु। हाँ सेटा होची धरंतु आमे निजे के जानिले नहीं निजे कोन करबा कथा जानिले नहीं लक्ष्य उद्देश्य आमे किछि जानि पाइले नहीं आम पई तो आमे निरर्थक किंतु अन्य मानक पई मध्य जो निरर्थक बोली एठी लिखा हैछि अन्य मानक पई आमे केमति निरर्थक हेले जस्ट टिके खाली ताकू इलुस्ट्रेट टिके कर दियंतु। से पेज तरह को प्रथम पैराग्राफ रे अछि तो। हाँ 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 भाई हाँ ठीक कहूँ हाँ एठाकू आमे आसीछु हमर कोन करिवार अछि ताहा मध्य जानिबा उचित। के लाउड स्पीकर देछन टिके बंद कर देना इको होची यदि कोनसी की मोबाइल लाउड स्पीकर देइथो एटा टिके बंद करंतु। एठाकू आसीछु हमर कोन करिवार अछि ताहा मध्य जानिबा उचित एवं आमे जदि ताहा जानि नाहु ताहा हले आम जीवन आम पाई और अन्य मानक पाई संपूर्ण निरर्थक। एटा मु गोटे जिंस खाली गोटे कहि दोची जे बाबाजी महाराज लिखछन्ती कि इको बंद करना लाउड स्पीकर सुबुजी इको होजी कि आपन को? नहीं 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 भाई इको होनी ठीक सुबुजी तो। हाँ हाँ इको होची हाँ इको देखो जो भाई कि बापा मोबाइल लाउड स्पीकर देछन से टिके बंद कर दियंतु लाउड स्पीकर बंद कर ठीक आसी जीवो। देखंतु हमर लेखा जाय जी जते बेले कोनोसी यात्री माने गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को जांती सेतले जब राती हो जाए सेतिके बेले से माने कोन करन गोटे यात्री विश्राम करथाए सेठी से माने आसी विश्राम नियंती एवं सेमानकर जदि से समय कि शरीर असुस्थ होला कि किछि भलो मंद बुझिवा लागि सेई भितरे सेमान कथा से परस्पर बुझी थांती केही काहाकू चिन्हि न थांती किंतु सेई समय रे सेमाने परस्पर को सहाय्य करंती एवं सकाळ पाइले निज निजर गंतव्य स्थल रे चली जाती जेमती हमर किए कोठी जीवो से तार निजे बाछि थाए से भली एवं जने आउ गोटे स्थान को चली गला परे कहार का साथे संपर्क न थाए से भली बाबाजी महाशय लिखिसंती परिवारटा उन से भलिया आमे गोटे परिवार रे जन्म होउछु कि म्यूट कर दियंतु कि हाँ शब्द औषधि म्यूट कर दियंतु गोटे परिवार रे जेंति बापा माँ भाई भौणी आमे समस्त रहउछु कहार कहा साथे जेमती हमर गोटे संपर्क होउछि या कोन ना ए जन्म रे जे तमर बापा हेचंती गत जन्म रे थिले कि नाही ता किछि निश्चित नुहे परवर्ती जन्म रे हेबे कि न हेबे सेटा किछि निश्चित नुहे सेई भली भाव रे जेंति यात्री विश्राम रे किछि समय रहिले जेंति गोटे हमर गोटे मोह थाए से ए संसार भी सेमती पुओ बापा माँ पुओ भाई भौणी भीतर जो संपर्क एटा होउछि ए समयर ए शरीर छाड़ी गला परे लेखा है स्वामी मरीगला परे जदि से स्वामी से घर को आसिले भी ता स्त्री ताकू चिन्हि पारे नाही तेणु से आसक्ति बा मोह तेणु आमे जो उद्देश्य नहीं कि आमे आसीचे ठीक आमे भगवान पाखरु आसीचे भगवान सहित मिसिबा होउछि हमर लक्ष्य आमे से उद्देश्य नहीं कि सृष्टि क्रम विवर्तन नियम अनुसार आमे संसार को आसीचु ए जगत टाकू आसीचु एथिपाई कि भगवान जो लक्ष्य जोटा थिला जे आमे आसीथु तांको परिपूर्ण भाव प्रकाश करिया उद्देश्य रे तांकरी ठारू आसीथु तांकर साथे मिसिवा था लक्ष्य किंतु आमे ए मोह भीतर एते बांधी हिची जे आमे तांको भूली जाउछु तेणु सेइथिपाई एठी लेखा जाइछि आम कहीं आसी पृथ्वी को आम जन्म हर उद्देश्य कौन आम जदि ताहा जानिना ताहले आम जीवन आम पाई और अन्य मानक पाई संपूर्ण निरर्थक तेणु साधारणतः ए शिक्षा काम आमको मूलरू आरंभ करदेवाको हेबो कारण बहुत कथा शिखिबार अछि आपण शंकर कथा तो जानिथिबे
श्री चैतन्य कथा तो भी जानिथिबे, बुद्धदेव कथा भी जानिथिबे, विवेकानंद कथा भी जानिथिबे। जो माने भगवान को सहित तंकर केमती युक्त हो जिवे से लक्ष्य नहीं कि सब चिंता रखि थांती एवं भगवान को पाखरु आमे आसीचु भगवान को पाख सहित युक्त हवा एटा लक्ष्य। सेटा को जदि आमे भूली गलु ताहले आम जीवन निरर्थक हो गला एवं अन्य मानक पई मधे निरर्थक। आमे तो निजे तो भूल बाटू गलु अन्य मानक मधे आ नबारे साहाय्य कर पालु नाही। तो आज एटा होची विषय वस्तु आउ यदि कौन किसी कहबार अच्छी कहतु। टाइम तो 2 मिनिट अच्छी कि कौन कहबे यदि कहबे कि कौन अनम्यूट करी कहतु। हेलो सस्मिता बा कि कौन कहबे आउ हेलो आगू बढ़िया अन्य मान निरर्थक एमती कहगला ये मुझे बुझिली यही भाया। हाँ हेलो हाँ कहतु सतोष भाई कहूँ अन्य मान से भाई जो प्रश्न पचार से प्रश्न उत्तर सी भी पाई पारना आमको टिके भी रोचे ये देखा गोटे आउ टे क्लियर आपन तो कहले आमे जानिलेनी आम जीवन निरर्थक अन्य मान संपूर्ण अन्य मान माँ कहते जे जो मैंने आमे तो जानले पर्सनाल जानले अन्य माने भी जदि जानू ना से जीवन निरर्थक बोली आमे बुझिया पड़ो। हाँ जे ना जेहेतु मु तो जानी जमी मु जो रास्ता गोटे छक जगह ठिया है मत जन पचारा भुवनेश्वर रास्ता कोटा मुझे जानी आ जन कहीदे पारि ना यहाँ भुवनेश्वर रास्ता बोली मु तो जानी बतेबी केमती तेणु मु निरर्थक हेली निरर्थक हेली बुझीगले तो सेमती कथा नहीं जे अन्य माने भी जदि जानी ना अन्य माने मत निरर्थक जदि मु तो जानले अन्य माने मत से छकुरु जदि भुवनेश्वर जान ना निरर्थक मीनिंग रे कहै भाई एमती मीनिंग कहै ना ठीक आमे जदि जानी ना ताहले आम जीवन एवं अन्य जीवन निरर्थक अन्य जीवन निरर्थक आम जी जान ठीक कथा आप पॉइंट के आसिले अन्य मानक जो मैंने जानी ना आम जन पारा ना से निरर्थक हाँ आउ जदि किए कौन कहे किसी कहते टाइम तो हो गलानी शेष करवा बिंदु अपन हमें प्रार्थना गाइबे प्रथम गोटे गोटे पॉइंट कहबी जीवन तो आम शिखबार अच्छी सब नुआ नुआ अनुभूति सब नुआ नुआ गंगाधर मेहर गोटे पंक्ति मन पड़गला सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिशा है सब अनुभूति नुआ नुआ लगे सरीगला बोली कहले सरला ता लाइफ हो बिंदु अपा आपण प्रार्थना गोटे गांतु मातृ संगीत गोटे गान करू। हां भाई हां कंठे मोर थाऊ सदा तुमर मधुर नाम चक्षु आगे भासु थाऊ तुमर दिव्य नयन श्रवणे मो शुणे खाली तुम सुमधुर बाणी अनुभव करुथाए हृदय तुम्हारी चाहानी माँ कंठे मोर थाऊ सदा तुमर मधुर नाम तुम दिव्य उपस्थिति थाऊ मोर चौपाशे दिव्य प्रेम आनंद रे नाचो थाए मोहर से तुम दिव्य करुणार तुम दिव्य करुणार हेउ सदा परकाश तुम दिव्य शुद्ध धारा पाऊ थाए मो परस
पाउथाए मु परस कंठे मोर थाउ सदा तुमर मधुर नाम चक्षु आगे भासु थाउ तुमर दिव्य नयन कर्मे हुए निष्ठा पर केवल तुमरी पाई आचरणी शोभा पाए तुमरी संतान होई तुमको मुख जोथिबी तुमको मुख जोथिबी तुमरी संगीत गाई जीवनटा बिताइबी तुमरी मुख को चाही तुमरी मुख को चाही कंठे मोर थाउ सदा तुमर मधुर नाम चक्षु आगे भासु थाउ तुमर दिव्य नयन श्रवणे मु शुणे खाली तुम सुमधुर वाणी अनुभव करुथाए हृदय तुमरी चाहाणी कंठे मोर शोभा पाऊ तुमर मधुर नाम चक्षु आगे भासु थाउ तुमर दिव्य नयन तुमर दिव्य नयन माँ गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना करवा माने माँ मा नाम जप करी माँ मा नाम जप करवा से भीतर ओभर करवा रेडी स्टार्ट माँ 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 माँ